जय जगन्नाथ ओडीपी चैनल रे आपन को स्वागत। आज ये अध्याय रे आमे जानिया को चाहूछु जे ये जो बात्या काहे की घन घन माड़ी आसुचे। या पूर्व हमर बहुत वीडियो करा जाईची ए बात्या संबंधी नै कि या पूर्व वीडियोटी मध्ये थिला बात्या नवेम्बर मासर 24-25 तारिख रु आरंभ होई कि 27 आड़ को हबार अछि। तापर 27 तो 29 मध्ये हम जणैथिलु। सेही संदर्भ रे आमे पुणी थरे पंडित रविनारायण सहित जोगाजोग कलु और तांकुटू जानिया जे प्रकृति रे बात्या कोन पय होउची। ये जो मीन शनि आसुची सेही संदर्भ रे कि आउ किछि गुढ़ रहस्य रही ए समाज रे प्रभुंकर जो लीला चलीची सेतरे कोन रहस्य अछि आसंतु जानिबा। ए बात्या कोन पय आसुची एबे गोटे नुआ बात्या सृष्टि होउची पुणी बात्या पर बात्या होउची आ नना तांकर बारंबार कहि चलचंती जे जे पर्यंत पुरी को बात्या न आसीची से पर्यंत बात्या कंटिन्यू रहइबो। जदि ए वर्ष हेनी आर वर्ष किंतु से पुरी को आसिला पर्यंत से बात्या चली रहइबो। आ पर्टिकुलरली ए शीत मास रे ही से होउची। आसंतु जानिबा ये कोन पय होउची। नना नमस्कार, आपण दर्शक मानु के जणी परिबे कि ए बात्या कोन पय आसुची। आज्ञा समस्त को प्रणाम, सज्जन व्यक्ति प्रणाम, गुरुजन मान को प्रणाम, लघुजन आशीर्वाद। आपणकर गोटे पट्टा मडान अच्छे अच्युत लगे अरे तृण हईब वर्षा दे बसब बायस गाइब गीत गोरु मान को जे मनीष खाइबे पाषांड हेबे बहुत अबनी रे केबे न छाड़ब द्रुम बिना फुले हेब शिंब दारु वृक्ष माने आप पले बिबे बरसा काले नथिब बरसा काले से हबने अशीतरे पड़िबो। पुणी लिखिछे अगाध सागद समुद्र भिତରେ होइबे जे घूर्णिझड़ सेतिकी बेलकु बुझिबे रे राम संसार एही शेषर वर्षा को तेजिन सकल गोमता आखिरु झराई लुह फासरे बंधाई कोउटु ताई एपरी आसीबो कुह। तेणु आपणकर संबलपुर रे संबलाई ठारे ब्रजपात हेब सेही मिथुर मासरे धान बुणी प्रजा खरकु ने अंटाई। तेणु आपणकर से सब जो खबर कथा होची एटा आपण अच्युत लिखिछन्ती पट्टामणारे। तेणु हाड़ीदास मालिका यहाँ तेणु सी बौल फल लिखिं किंतु घटना ये गदाधर मालिका किए आलोचना करूना बात्या विषय जानते अकाल हम आपण गोटे घटा हो सज्जन व्यक्ति कह कथा ये जो घोर अन्याय कर चलले आपण देखु केते राजा महाराजा थिले जो जगन्नाथ ऑर्डर रे मेघनाथ पाचेरी बनी थिला जगन्नाथ सही पार नथिले भांगी दियागला। जेतेबेले जो प्रभुंकर गंताघर थिला केते राजा मारता केते गली कई खोल नथिले किंतु एबे खोली दिया गला। पुरी गोटे तीर्थ जगह समुद्रे लोक पिंड पकाते सेठी बर्तने जहाज पुला पुला अभ्यास सब चलছে। तेणु ये हूँ आप नैतिक कर्म नुहे अनैतिक कर्म करा जाउछे। तेणु जेतेबेले मनीष माने अकर्म करुचंते जगन्नाथ सबू देखुची सबू शुणुची विचार करुची से तार गोटे धरची ता ससुर को धरची वरुण को तू खाली लघुचाप हो आउ चले आउ से कहया ता अर्थ नहीं जे कहला बेली गोटे कथा सूत्र कहले आपण देखंतु बारंबार क्षेपणास्त्र परीक्षा होची पवन गरम होची ऊपर गरम तळ गरम क्षेपणास्त्र होची किंतु जुग अनुसार आपणकर जो संवत्सर फल जो शनि आसुचंती जेमती शुभ संकेत आसो मनीष को संकेत दिए से बात्या आज्ञा बिल्कुल छाड़बनी। आपण देखंतु पाणीपाग विज्ञानी मैंने पचारतु जो लघुचाप पर लघुचाप लघुचाप पर लघुचाप लघुचाप पर लघुचाप चली नवेम्बर मासरू केबे बंद नहीं किंतु एबे जो कहउचंती गोटे लघुचाप 2 तारिख रु आसिलानी 5 तारिख सृष्टि कहउचंती पुणी कहउचंती 8 तारिख देखा देबो
14, 15, 16 हम कि से लघुचाप 17, 18, 19, 20, 21, 22 पड़ेब मन रखी था ये भी कहले कि से लघुचाप सरी न आउ गोटे लघुचाप हम से दक्षिण पटे हम कि एथर जो लघुचाप से पूर्व पटे हम सेटा ओडिशा को आसबार संभावना रहा जो लघुचाप आसो 2टा पर 3टा को पड़ो जोटा हाँ ताकू लघुचाप आपण देखु बुझतु वैज्ञानिक मान जो देखते केते लघुचाप माने अंडमान द्वीप छाड़ हम ना जिते बेले एमानकर जो आप भागवत बुद्धि विवेक ज्ञान बले बुद्धि विवेक ज्ञान को खटेबे ये जो माने आपनकर कालर कराल गति को लोक चिन्हबे जमती आपण सदाशिव को शनि गुरु करथिले ताको जपिया पे आग अवसर कही भगवते वासुदेव जी जपिब शनिचर बीज मंत्र कही शनिचर इष्टदेवी जी दक्षिण काली ब्रह्मस्त्र भी कही एपिसोड आपण आग देखिए छड़ा जाइनी कल छाड़े तेणु शनि जो चाहते सांग होते राहु केतु राहु हूँ मूर्तप्रिय राहु लोक मारिया को चाहे नमस्कार ग्रहण करे केतु रोग प्रिय से खाली रोग करे लोक जंत्रणा दब छटफट कर राहु मूर्तप्रिय लोक मार शनि जिते मीन शनि की आसो तार सांग होती राहु केतु सी इच्छा चलिए कि मित्रता अच्छी केचुथे आड़े तेणु आंभ माने जो माने संसार चक्र भितर भौतिक जो अच्छु आमे दैनंदिन आमर कर्तव्य कर्म करने सांगरे शनिकर गुरु शिव ताको इष्ट दक्षिण काली राहुंकर से भली किंतु ताको इष्ट देवी होती छिन्नमस्ता केतुकर से भली किंतु ताको इष्ट देवी होची धूमावती तेणु यही समय रे दैनंदिन प्रातः आग गणेश को स्मरण करिवे पृथ्वी माता जहाँ पर आप गोड़ देखी चलिए ताको नमस्कार करिवे जी स्वयं सबू देखुची आखिरे ताके जानना से ही मारुची लोक से ही सब करोची नीति देखिकी क्या गाड़ी धक्का करुच्ची क्या दुर्घटना करुच्ची क्या वज्रपात करुच्ची एका करुच्ची क्या सब देखुची आखिरे कह जगन्नाथ देखुना से सूर्य रूप सब देखुची आज्ञा तेणु आपण अनुभव करतु जदि सूर्य रूप से उदय पश्चिम बुड़ुंट बोले आम देखुचे कि सी के बुड़ती ना एठू गले से उदय से गले से उदय कौटी अधा दिन होती अधा राति कौटी वर्षा 6 मास 6 मास दिन होती कौटी बिल्कुल राति मैंने वर्षा के थे घंटा दिन होती जगह भी संसार अच्छे तेणु आम सी को नमस्कार कले भी दैनंदिन टिके सूर्य अर्घ्य देले यदि किसी ना आप जानना यही सूर्य साकते जगत पर अनुकम्य भक्ता घृणा दिवाकर पानी टी देदेवा नमस्कार करवा जवाब सब कश्यप एक महादूती धामतारी सब पाप पड़ोसी दिवाकर सकाल सन्ध्या आसला राति आस जगदंत प्रणाशाय ब्रह्मणे त्रिगुणात्म त्रयीमया सूर्य नमस्तभ्यं त्रिमूर्त राति आस जगर अधार को आप दूर करूँ ये जो काला आप दूर करूँ सूर्यंकर जेहेतु शनि पुआ सूर्य को समस्त सम्मान देती शनि हूँ आपणकर ग्रह श्रेष्ठ ग्रह कहते शनि महाग्रह तेणु से ग्रह भितर शनि की सम्मान दिखती शनि जिते दशा पड़े से मंगल को छाड़ी नहीं बुध को छाड़ी नहीं निज गुरु को छाड़ी नहीं से क्या छाड़ी नहीं से दशा दब किंतु न्याय देवता न्याय करते तेणु आपण मैंने यही समय जो बात्या बारंबार सृष्टि होती सेठू सबु बेले आपण सबु समय रे शयने सपने जिते शोचंती से प्रभु का नाम नियंतु जो परम पिता सृष्टि करचंती ताको ऊपर आउरी अछंती ताको ऊपर आउरी अछंती ताको ऊपर आउरी अछंती तीनटा सेटा मु कहबी नहीं क्या जो गुरु घर पाठ
ଯେ ସେ ଏକା ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ କହୁଛି ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ବୈଶ୍ୟାମୂର୍ତ୍ତ ମେଦୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମହାଦେବେତି। ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁ ନବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସବୁ ହରଣ କଲେ। ହରଣ କରିସାରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଗିକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଭା ଚାଲିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲା, କହିଲା ତମେ ଯଦି ରାଜା ମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ପ୍ରଜା କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ପିଲା ଗୁଡାକ ଏମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଅପମାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ପାରିଲେ ନାଇଁ, ସେ ନେଇଗଲେ। ସେଗୁଡେ ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ନ କରି ପାରିଲେ, ଅଗ୍ନି ଜାଳିକିରି ନିଜ ଦେହକୁ ଦେହା କରିବି, ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି କହିଲେ ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଇଏ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗବତ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଏକା ବେଳେ ପଡିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ, ହରି କିଏ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ପରେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ପଡିଲେ କିଏ, କହିଛି କୃଷ୍ଣ କିଏ? ସେଟାକୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଭାଗବତରେ। ଭାଗବତ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ସେଠୁ ଗଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପଳେ ଅନ୍ଧକାର କେତେ ଗାଈ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେଠୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ଏକ ବିଷୟ ପରମା ହେଇଗଲା, ତମ ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା କଲ, ଆଉ ତମ ରୂପଟା ଦେଖିବାକୁ ଡକେଇଥିଲି। ଅର୍ଜୁନ ବି ଦେଖିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆଖି ପବିତ୍ର କଲା। ସେଠୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ଛୁଆ କାଢିକି ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଇଣିକି ଆସିଲେ। ଏଇଭଳି ଆଖ୍ୟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଭିତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାକୃତ ସତଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ତ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ତ, ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଆଜ୍ଞା। କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ତମ ଗୁଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସତଗୁଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ରଜଗୁଣ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସତର୍କ କରିବା ସକାଶେ ଏ ଘନ ଘନ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି ପୋତିକିରି ଯାଇ ତା ଭିତରେ କୋଠା ନଅର ତୋଳିଛନ୍ତି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ। ସିଏ ତା ଜାଗାକୁ କଳ୍କି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ତା ଜାଗାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ। ସେ ଜାଗା ବୁଡେଇ ଦେବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତା ସକାଶେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ମରିବେ, ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଏରସମାନ ଅନୁଷ୍ଠମ ସେ ବାତ୍ୟାରେ ଉଠିଥିଲା, ଯୋଉ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡା ଘର ଭିତରେ ପଶି ମରିଗଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବାତ୍ୟା ଛାଡିଗଲା। ସେଇଭଳି କିଛି କାହାକୁ ଜଣା ପଡୁନି, ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଉଠିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି 3 ଦିନ ତଳେ ସକାଳ 6ରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, କିଏ ଗଣିଛି? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏଠି ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ସିଓର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ମୋର ଏପିସୋଡ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅର୍ଥ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡା କହିଦଉଛ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଦର ଦେଲି, କହିଲେ ହଁ ଏଗୁଡା ବହିରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମକୁ କହିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଯିଏ ଏପିସୋଡ ନଉଛନ୍ତି ଓଡିପି ଚ୍ୟାନେଲ, କହିଲା ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ ଚୁପ ରହିଲେ ତାର ବି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ବେଦରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁକୁ ବିଭତ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ତପସ୍ୱୀ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାକ୍ଷସରୁ ନର ରୂପେ ଯାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଳି ଯୁଗରେ 4 ଯୁଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କୋଉ କଳି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁଘର ପାଠ, କହିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବ ହଁ କୋଉ କଳି, ତାକୁ ଆମ ରୋଡପିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଇଏ ସତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ସ୍ଥିତି, କାଳ, ନିୟନ୍ତ, ସମ୍ବତ୍ସର, ତାକୁ ଦେଖ, ନୀତିବାନ ହୁଅ, ହୃଦୟବାନ ହୁଅ। କଳି ଯୁଗରେ ଖାଲି ଦାନ ଅଛି, ଦାନ ଦିଅ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଲାଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ଯେତେ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ସବୁଠୁ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ। ବାଜପେୟ ବୋଇଲେ ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ ବୋଇଲେ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଡା ମୁବିଲି ପଡି ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଚଣ୍ଡିକାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ତଦ ବିଷ୍ଣୁ ପର୍ବ ସ୍ୱାହା, ଏଗୁଡା ସବୁ ପୋଡା ମୁବିଲି, ଅପମିଶ୍ରଣ, ଅଶ୍ଳୀ ଘିଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ରୋଗାଣିଆ, ସବୁ ରୋଗାଣିଆ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା।
ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ପୋଡା ବୋବିଲି ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ଘିଅ ଡାଲା ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେଣ୍ଟ ଦିଆ ହଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ରୋଗାଣୀ ଆଉଛି ଥରେ ଅଗ୍ନି ରୋଗ ହେଇକି ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ବତୀ ପିଣ୍ଡୁ କଲେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦହନ କରି ଭଲ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନି ତେଣୁ ଏବେ ତ ଖାଣ୍ଡବ ବନ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏବେ ତାଣ୍ଡବ ବନ ଅଛି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତେଣୁ ସିଏ ଅଗ୍ନି ବି ତାଣ୍ଡବ କରିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ଯୋଉ ସମୟ ଆସୁଛି ଏତେ ପ୍ରଖର ଅଗ୍ନି ହବ ଧରା ଜଳିବ ହୁ ହୋଇକି ଧରା ଜଳିବ ତେଣୁ ତା ବି ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଶୀତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହବ ମାତ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଯୋଉ ଶୀତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହବ ପ୍ରଳୟ କରି ଶୀତ ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଆପଣ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ଇଷ୍ଟରାମକୁ ଶରଣ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାବୁ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶନି ସମ୍ବତ୍ସର ଯୋଉ ଚାଲିଛି 2030 ଯାଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ସେଠି ଶନି ଯୋଉ ରହିବ 2.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଆଉ ଥରେ କହି ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତାୟ ଧୀମହି ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତାୟ ଧୀମହି ତନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ୟାକୁ ଜପିଲେ ଇଏ ହେଲା ଶନିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଧୀରେ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ବାଜିବ କିନ୍ତୁ ପବନ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ପବନ ଅଛି ମଣିଷ ଦେହରେ ସୋମବାର ଅବରକଳ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ବୁଧବାର ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଗୁରୁବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଶୁକ୍ରବାର ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଶନି ରବି ଦିଟାକ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ 3ଟା ବାର ପଳଉଛି ସୋମବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏଗୁଡା ପଳଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବାରି ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ବାରି ଯୋଉ ବାରିରେ ଯୋଉ ପବନରେ ଜପ କରିବା କଥା ସେଇ ବାରିରେ ସେଇ ପବନରେ ସେଇ ଆସନ ପ୍ରଥମ ଗୋଡ ରଖି ତାପରେ ସେଇ ଗୋଡ ରଖି ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଜପନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ଜପନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜପନ୍ତୁ ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ कि प्रभु ओं भगवते वासुदेवाय ओं भो विष्णुवे नमः ओं सं शनिचराय नमः से गोटे सेकेंड गोटे पद भी प्रभु पे अमृत तुल्य कारण ये कलियुग तो नाम रे प्रभु अच्छा आ यज्ञ होपे नहांती नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन कर आप रक्षा पाइबे आ बात्या बंद हम नहीं बात्या लगी रुआड़ को जाओ जहाँ किंतु मन रखी बारंबार कहूँ पुरी को बात्या न आसवा जाए लघुचाप सृष्टि हो चली वैज्ञानिक मैंने आश्चर्य शीत दिन कौटी लघुचाप हुए मैंने आपंकर जो घूर्णी बेले आसे कहते चाइना सागर आरब सागर आसो पश्चिम पवन बुलूची आसो आज्ञा मोर तो आज 78 वर्ष है मुझ सब बात्या देखी सब देखी सब अनुभव करुच्ची तेणु मु आज ये कहूँ ये बात्या वर्षा लगी रड़ ना जो मैंने फसल कर फसल किसी अमल कर जल्दी जल्दी आप फसल नहीं पारे फाट भूमि प्रबल खरा हम एत खरा हम उत्ताप मैंने अकया बोल तेणु सबको दृष्टि रखी आपण माने ये नना जहाँ कथा कहते शुणु बा गाड़ी दिंतु बा शोधंतु मोर किसी खराब हेनी कहीं मु मो स्वार्थ ना मु संसार उपकार जगत को भगवान पठे मु भगवान किसी कार्यक्रम यही चैनल माध्यम माने प्रसारण करुच्ची मते आज जड़े कहले तमें कहीं एगुड़ा बारंबार कहूच लोक सतर कहीं कहूच मुझे से मोर अति निज लोक मुझे आज्ञा देखो संसार में प्रभु कहते जो तमें मो कम कर मु तुम कम करी तुम यदि गोटे पाते 100 पार चलि तेणु प्रभु को कम कर प्रभु को इच्छा नाई नाई तुम एटा बंद कर ये 4-5टा लोक माने से सब आगत भविष्य जानती कौन हम आग को अच्छी मो पाखे किए बस सी जानती मोर कौन हची से जानती एवं परीक्षा कर मत सत कहते कहीं मु परीक्षा कर माने अति गुप्त गुढ़ रहस्य कथा से मत कहते जोड़ाक मो हृदय विषय कथा से कहते मुझे प्रणाम करुच्ची से
ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କେମିତି ମିଳିଛି ସେମାନେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଜାଣିନେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ସାଧନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ, ମତେ 100% ସତ। ମୁଁ କଣ କଣ କରୁଛି, କଣ ହଗୁଛି ପାରୁଛି ହଗୁଛି ଏମିତି କୋଉଠି ଯାଉଛି କହିଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ଲୋକ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ସେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଉନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେଠିକି ତମେ ଯାଅନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଉପରେ ବି ଜଣେ କିଏ ଅଛି। ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ନିଜେ ହଉ କହିଲା ଯେ ବାପା ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାଳୀ ପୂଜା ବନ୍ଦ କର, ସମ୍ମୁଖ ବନ୍ଦ କର, ସମ୍ମୁଖ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ସେ କିଛି ଜିନିଷ କହି ହୁଏନି, ଅକୁଆ ଜାଗାରେ ଘା ହେଲେ ଦେଖି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକୁଆ ଜାଗାରେ ଘା ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ନହେଲେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହୁଛି, ଭଗବାନ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସହଜ ଦିଅନ୍ତୁ। गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकरे हर, पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। हरिओम हरिओम।